بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فرست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کیریئر ونگز کنسلٹنٹس لایا ہے حیدرآباد گلوبل ایجوکیشن فیئر ایٹ آفیسرز میس ملک پیٹ، سیٹرڈے 12 جولائی صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بہتر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اعتماد کیجیے کیریئر ونگز کنسلٹنٹس پر، جہاں آپ کو ملے گی صحیح رہنمائی اور آپ کے والدین کو تسلی۔ UK، USA، آسٹریلیا اور کینیڈا جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے ایک مکمل اور بھروسے مند کنسلٹنسی سروس، تاکہ آپ لیں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور بنائیں اپنا کریئر دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ۔ اس فیئر میں 50 سے زیادہ یونیورسٹیز حصہ لے رہی ہیں، جہاں ہوگا ڈائریکٹ ڈیلیگیٹ سے 1-to-1 انٹریکشن، فری انٹری اور فری رجسٹریشن، اور ملے گی اسپاٹ آفر، اسپاٹ ایڈمیشن اور اسپاٹ اسسمنٹ کی سہولت۔ ساتھ ہی UK ورک پرمٹ، اسکلڈ ویزا، یورپ جاب سیکر ویزا اور لون اسسٹنس کے لیے بھی اسپیشل گائیڈنس کاؤنٹرز اویلیبل ہیں۔ کیریئر ونگز کنسلٹنٹس۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول، کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. جنگ بندی تجویز پر حماس تمام فلسطینی گروپوں سے صلاح مشورہ کر رہی ہے۔ امریکہ سے ضمانت مانگی، واشنگٹن نے کہا مکمل سیز فائر کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ کو 24 گھنٹوں کے اندر حماس کے جواب کی امید، کہا سعودی عرب کے ساتھ ابراہام ایکارڈ پھیلانے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ سعودی وزیر دفاع سے ملاقات۔ بات چیت کے ساتھ ساتھ بربریت بھی جاری، تازہ کارروائیوں میں 37 فلسطینی جاں بحق۔ UN چیف نے کہا غازہ میں زندگی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج پر القسام بریگیڈ کا حملہ، ایک فوجی مرا، کئی زخمی، ہلاکتوں میں اضافے پر اسرائیل میں بے چینی۔ ایران اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہیے، ہوائی برتری برقرار رکھی جائے، فوجی عہدیداروں سے اسرائیل کاٹس کا خطاب۔ رشیا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا، افغان وزیر خارجہ نے کہا جرأت مندانہ فیصلہ ہے، کیا چائنا بھی ماسکو کے نقش قدم پر چلے گا؟
यूक्रेन सीज फायर पर ट्रंप पुतिन बातचीत नाकाम, मॉस्को ने कीव में किए ताबड़तोड़ हमले, कहा जंग के मकसद हासिल करेंगे। मोदी ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 6वीं नस्ल के इंडियन ओरिजिन शहरियों को OCI कार्ड देने का किया ऐलान, UPI अपनाने पर दी मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात अमरीका, फ़लस्तीन और इसराइल की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 24 घंटों के अंदर मालूम हो जाएगा कि क्या हमास ने सीज़ फायर की तजवीज़ से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ अब्राहम एकॉर्ड को फैलाने और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बारे में बातचीत की। ट्रंप ने मंगल को कहा कि इसराइल ने हमास के साथ 60 दिनों की जंगबंदी की शर्तों को कबूल कर लिया है। इन 60 दिनों के दौरान फरीक जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए बातचीत करेंगे। ट्रंप से पूछा गया था कि क्या हमास ने नई जंगबंदी डील से इत्तेफाक किया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है, अगले 24 घंटों में हमें मालूम हो जाएगा। हमास के सोर्सेस ने बताया कि वो चाहते हैं कि अमेरिका सीज़ फायर के समझौते की ज़मानत दे। इससे पहले भी सीज़ फायर का एक समझौता हुआ था जिसे मार्च के महीने में इसराइल ने यकतरफा तौर पर तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी वज़ीर दिफ़ा प्रिंस खालिद बिन सलमान के साथ वाइट हाउस में मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि हमने अब्राहम एकॉर्ड पर बातचीत की है। अब्राहम एकॉर्ड वही समझौता है जिसके तहत UAE, सूडान, बहरीन और मोरक्को जैसे अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे और इसराइल को तस्लीम किया था। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब भी बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करे। सऊदी अरब और इसराइल के साथ पर्दे के पीछे ताल्लुकात के इशारे मिलते रहे हैं, लेकिन अब बात नहीं बाकायदा तौर पर ताल्लुकात कायम करने की हो रही है। ट्रंप ने कहा कि गाज़ा के लोग जहन्नम से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि गाज़ा के अवाम महफूज रहें, सलामत रहें। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 7 जुलाई को वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। समझा जा रहा है कि इस मुलाकात में गाज़ा सीज़ फायर और मिडल ईस्ट के हालात, ख़ास तौर पर ईरान के बारे में बातचीत होगी। हाल ही में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए थे, जिसके बाद 12 दिन की लड़ाई के बाद सीज़ फायर हुआ था। सऊदी वज़ीर ने एक ऐसे वक्त अमेरिका का दौरा किया जब पीर को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वाइट हाउस में ट्रंप से अहम मुलाकात करने वाले हैं, जिस पर सब लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। हमास ने कहा कि वह गाज़ा के तमाम फ़लस्तीनी ग्रुपों के साथ सलाम मशवरे के बाद ही सीज़ फायर के समझौते पर क़तई जवाब देगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हमास का जवाब सामने आ जाएगा। इसराइल के चैनल 12 ने बताया कि ट्रंप ने हमास को ज़बान दी है कि अगर विटकॉफ फ्रेमवर्क से हमास इत्तेफाक करती है तो अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं जो मिडल ईस्ट के मामलात से निमट रहे हैं। हमास आरिज़ी जंगबंदी नहीं बल्कि मुकम्मल सीज़ फायर पर जोर दे रही है। विटकॉफ फ्रेमवर्क के तहत 10 जिंदा होस्टेजेस को 2 मरहलों में छोड़ा जाएगा और 3 मरहलों में 18 होस्टेजेस की लाशें हवाले की जाएंगी। इसके अलावा 60 दिन की जंगबंदी होगी। नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे से पहले कहा कि वो तमाम होस्टेजेस को वापस लाएंगे। नेतन्याहू पर इसराइल में होस्टेजेस की वापसी के लिए काफ़ी दबाव है। इस दौरान हमास की कैद से रिहा होने वाले एक अमेरिकन इसराइली गिडान अलेक्जेंडर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बाकी होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए हमास के साथ डील की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइल के 2 ओहदेदारों ने कहा है कि समझौते की तफसीलात पर काम हो रहा है। जहां एक तरफ जंगबंदी समझौते की बातें हो रही है, वहीं इसराइल ने गाज़ा में अपने गैर इंसानी हमले भी जारी रखे, जिनमें रोज़ाना सैकड़ों फ़लस्तीनी जाँ बहक और ज़ख्मी हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने जुमे को और जुमेरात की रात गाज़ा में कई जगह हमले किए। जुमे को इसराइली हमलों में 27 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। हमास की फ़ौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने खान यूनुस में इसराइली फ़ौज पर एक हमला किया। इस हमले में कम से कम एक इसराइली सिपाही मारा गया और कई ज़ख्मी हुए। इसराइली मीडिया में इस वाक़े की तस्दीक की गई। हालिया अरसे में कई इसराइली सिपाही हमास और उसकी फ़ौजी ग्रुप्स के हमलों में मारे गए हैं। इसकी वजह से इसराइल में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। ताज़ा हमले में मारे गए फ़ौजी की पहचान 19 साला सार्जेंट की हैसियत से की गई है, जो फ़ौज के एक इंजीनियरिंग डिवीज़न से ताल्लुक़ रखता है। हाल ही में एक गाड़ी पर हमास के हमले में 7 फ़ौजी हलाक हुए थे। इसके बाद इसराइल में एक तनाज़ा पैदा हो गया है। ख़बरों में कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी पर हमला किया गया उसमें कई खामियाँ थी और ऐसे एक्सपर्ट्स ने शिकायत की है या
کہا ہے کہ اس گاڑی میں جو خامیاں تھیں اس کی وجہ سے حماس کو حملہ کرنے کا موقع ملا۔ اس بارے میں کافی ہلچل اسرائیل کی سیاست میں مچی ہوئی۔ اس دوران غازہ میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسے تازہ حملوں میں 37 فلسطینی جاں بحق ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ خان یونس کے التحلیہ میں ایسے ایک حملے میں 15 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ خان یونس کے المواسی میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس سے 8 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے کہا کہ 27 مئی کے بعد سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں کی ہلاکتیں 613 ہو گئی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے وارننگ دی ہے کہ غازہ میں زندگی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے اسرائیل کی ناکہ بندی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج کی اندھادھند بمباری میں ان ریفیوجیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو بے بسی سے کھانے کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ عالمی قانون پر عمل کرے اور مستقل جنگ بندی کو یقینی بنائے۔ غازہ 2007 سے ہی ناکہ بندی کا شکار ہے، لیکن حالیہ عرصے میں خاص طور پر مارچ کے مہینے کے بعد اسرائیل نے ناکہ بندی سخت کر دی ہے اور کسی بھی چیز کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے، اور عالمی دباؤ میں جو مدد پہنچائی گئی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، لیکن اس پر بھی اسرائیل پابندیاں لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے غازہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں فلسطینی کھیتوں کو آگ لگائی۔ حالیہ عرصے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے کئی یورپی ملکوں نے یہودی آباد کاری یا یہودی بستیوں میں بننے والی چیزوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ایران اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے فوجی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ فوج کو ہر لحاظ سے تیار رہنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اسرائیل کو ہوائی برتری یا ایئر سپریمیسی حاصل رہے۔ اس سلسلے کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے اور کہا کہ ایران کی فوجوں نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آذربائیجان میں 17ویں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے امریکہ کی مدد سے ایران میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کو UN چارٹر اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ 12 دن کی جنگ کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوا تھا۔ رشیا افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ رشیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ افغانستان کی اسلامی امارات حکومت کو تسلیم کرنے سے الگ الگ شعبوں میں ہمارے ملکوں کے بیچ آپسی تعاون کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ رشیا کا ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی اور رشیا کے سفیر برائے افغانستان ڈیمیٹری زیرونوف کے درمیان ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا۔ کئی ملکوں میں طالبان کے سفیر تو ہیں، لیکن اب تک کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان اور چائنا بھی شامل ہے، جن کے دارالحکومتوں میں طالبان کے سفیر ہیں۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اب جلد ہی دوسرے ملک جیسے چائنا بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا چائنا ماسکو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طالبان حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد بھی یوکرین میں کئی حملے ہوئے اور یہ بات چیت ناکام ہو گئی۔ کل رات دونوں لیڈرز کی بات چیت ہوئی تھی اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد دارالحکومت کیو دھماکوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، کیونکہ رشیا نے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات مانی کہ پوٹین کے ساتھ بات چیت میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے۔ حملوں میں کم سے کم ایک شخص کیو میں ہلاک ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اب سے کچھ دیر بعد یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے بھی بات چیت کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ رشیا نے کل رات 550 ڈرونز اور 11 میزائل سے حملے کیے اور یہ حالیہ دنوں کے سب سے سخت شدید حملے ہیں۔ ماسکو نے کہا کہ جب تک ضروری ہو اور جب تک مقصد حاصل نہیں کیے جاتے جنگ جاری رہے گی۔ صدر زیلنسکی نے ان حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ یوکرین نے جاگ کر رات گزاری۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ کیو کی حکومت کی دہشت گرد کارروائیوں کا جواب دینے کے لیے یہ بڑا حملہ کیا گیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے بات چیت کے دوران جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کا منصوبہ رد کر دیا۔ یہ بات صاف کر دی گئی کہ مقصد حاصل کرنے تک جنگ نہیں روکی جائے گی۔ یہ بات چیت 1 گھنٹے تک جاری رہی جس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں نے یعنی ٹرمپ اور پوٹین نے ایران کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے۔ رشیا حالیہ عرصے میں ایران کا ایک حامی بن کر ابھرا ہے۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 6वीं नस्ल के इंडियन ओरिजिन शहरियों को OCI कार्ड्स यानी ओवरसीज इंडियन कार्ड्स देने का ऐलान किया है। इस तरह अब ये लोग किसी पाबंदी के बगैर इंडिया में काम कर सकेंगे और रह सकेंगे। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में इंडियन कम्युनिटी से ख़िताब करते हुए मोदी ने इंडियन कम्युनिटी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो अपने बाप दादा की ज़मीन का दौरा करें और इंडिया के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं। मोदी ने UPI को अपनाने पर करेबियाई मुल्क को मुबारकबाद दी और कहा कि वो ऐसा पहला करेबियाई मुल्क बन गया है जिसने UPI पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि इससे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और इंडिया को दोनों को फ़ायदा होगा। इस दौरान मोदी को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का सबसे बड़ा अवार्ड पेश किया गया। मोदी 2 दिन के दौरे पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में हैं। वहाँ वो सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं। वो वहाँ की पार्लियामेंट से भी ख़िताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 5 दिन के दौरे पर हैं। इससे पहले वो घाना गए थे और घाना में वहाँ की पार्लियामेंट से उन्होंने ख़िताब किया था और उन्हें वहाँ भी घाना का सबसे बड़ा अवार्ड पेश किया गया था। ये 30 साल के अरसे में पहला मौका है जब इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने घाना का दौरा किया। घाना से वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के दारुल हुकूमत पोर्ट ऑफ स्पेन पहुँचे। वज़ीर आज़म मोदी अभी दूसरे मुल्कों का भी दौरा करने वाले हैं जिनमें ब्राज़ील का दौरा भी शामिल है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में वो ब्रिक्स मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को सवालों के पर्चे में एक गलती की वजह से नीट UG इम्तिहान के नतीजों को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि उसने 2 दिन पहले ही ऐसी दरख्वास्त खारिज की थी और अब ऐसी किसी भी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आपने हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही UK वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School,
Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. जंगबंदी तजवीज़ पर हमास तमाम फ़लस्तीनी ग्रुपों से सलाह मशवरा कर रही है। अमरीका से ज़मानत मांगी, वाशिंगटन ने कहा मुकम्मल सीज़फायर की कोशिशें जारी रखेंगे। ट्रंप को 24 घंटों के अंदर हमास के जवाब की उम्मीद, कहा सऊदी अरब के साथ अब्राहम एकॉर्ड फैलाने पर बातचीत हो रही है। सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। बातचीत के साथ साथ बर्बरियत भी जारी, ताज़ा कार्रवाइयों में 37 फ़लस्तीनी जाँ बहक। यूएन चीफ ने कहा गाज़ा में जिंदगी आखिरी सांसें ले रही है। खान यूनुस में इस्राएली फौज पर अल-क़साम ब्रिगेड का हमला, एक फौजी मरा, कई जख्मी। हलाकतों में इजाफे पर इस्राएल में बेचैनी। ईरान इसराइल के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए, हवाई बरतरी बरकरार रखी जाए, फौजी ओहदेदारों से इसराइल काटस का खिताब। रशिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा जुर्रतमंदाना फैसला है, क्या चाइना भी मॉस्को के नक्श कदम पर चलेगा। यूक्रेन सीज फायर पर ट्रंप पुतिन बातचीत नाकाम, मॉस्को ने कीव में किए ताबड़तोड़ हमले, कहा जंग के मकसद हासिल करेंगे। मोदी ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 6वीं नस्ल के इंडियन ओरिजिन शहरियों को OCI कार्ड देने का किया ऐलान, UPI अपनाने पर दी मुबारकबाद। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।